स्क्रीन प्ले भी मोर, डायरेक्शन भी मोर, कैमरामैन भी मु, डायरेक्टर भी मु जेमिति कहबी सेमिति करी टिके एपट सेपट हेबुनी आ टिके एपट सेपट हेले पिक्चरटा पूरा को हाथ जोड़ुची तो गोड़ तले पड़ुची दया करी मते छाड़ी दियो मो गरीब घर झीटे पर घर रही काम करी निज पेट बसे ये दुनिया रे मोर सह भरोसा बोली केही नहंती मु तमर कोन क्षति करिची काहे कि दे बाबा छरे बडी जो छाड़ी दियो तो अगर के ठिया आइची कहलु स्वयं विराट कोहली और विराट कोहली थोड़े पिच मत को आसले माने छक्का चौका मारिबाटा फाइनल ए टोकी क्या लुगाई बॉल पका तुमको देखले ना मोर का मारियो कहउतलो पोरा आ लेट करूछो काहे की मु देखिबा ku चाहे तमे विराट कोहली ना युवराज सिंह ए डाले तुमको देखले ना मोर थ्री पिक्चर कथा मन पड़ी जाउछ तमरो सिना फिल्म कथा मन पड़ी जाउछ मोर तो टोटल सीन कथा मन पड़ी जाउछ बाहरे वर्षा आउ भीतरे नायक आउ नायिका शुभ मुहूर्तटा खूब शीघ्र आसी जाऊँगी आसंता वर्ष तुम पर मंगल जाउछि माने खूब शीघ्र कोन मते तो आसंता काली भलिया लाग आशुतोषटा बाहा हबनी कि बाहा हबार चांस मध्य नाही चांस नहीं प्रेमिकाटा गोटी बाहा ही गला अब वासु बाबू एबे पूरा पूरी दबदास ता भाई बिनय ता कथा तो आपण माने जानि सिंती आ मद पी पी पूरा डैमेज लिवर सीरियस आइछ आ डॉक्टर मात्र 2 मास समय दैछन्ती थाना पोटा मरी गला परे बुढ़ीटा भी पछर चली जीवो बुढ़ीटा बंची बोली आसु बाबू को किछि जणा पडुनी आ तापरे आसु बाबू को भूत गड़ेबा भूत न बळे हु परा सारा बैसाखी मारी आसुची मारी देबी खाई बारे विश्व देई मारी देबी आ समस्त कहिबे आशुतोष महापात्र सुइसाइड करिछि एक प्लान लो राखा तोर तू तो गोटे भयंकर लेडी विलन ये राजवीर के नवा पाई भुवनेश्वर रे भिड़ा उठरा काई होसु
तू जानू तो 2.5 कोटी नेबी ना कौन कहते आज्ञा ମହାନ୍ତି आज्ञा आज्ञा कहना ଆପଣ ସିନା ଉପରେ ଉପରେ ତେ ଭିଡିଓଟା ରିହାଉଛନ୍ତି ଭିତର କଥାଟା ଭାବୁ এইটা তো আমার প্ল্যান ছিল বিনাକୁ নিশাগ্রস্ত করে তা জীবনটাକୁ বরবাদ করে ଆଉ ভগবান ଆମ ডাক শুনিଛନ୍ତି ଆଉ কেইটা দিন পরে বিনয় পুরাপুরি সফা মো রাধা খালি না নহ গোটে ব্রান্ড 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 আরে মো আইটম সেইয়া ତମେ ଜାଣିନ ରାଧା ବିନୟ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିନୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି কি আছে ବିନୟର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାକାଡିଲି ମନେ ପିଉଥିଲେ ଆଜି ବୋଧେ ନମ୍ବର 1 ପିଇଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଯାକ ନମ୍ବର 1 କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାନ୍ତି आगे कहनाती ये तो विनय शादी नहीं किया उसका बीबी को है गुंगा बहा है क्या उसका पिले सुआ कैसे हुआ ডন মহান্তি ঠিক কହୁଛନ୍ତି কোনটা ঠিক কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ কোনটা ঠিক কହୁଛନ୍ତି সে পিলাটা জন্ম হই সারিছি What? হ্যাঁ ଏ କଥା ମତେ କହିଲେ କହିଲାନି କାହିଁକି ଓହୋ ଡନ୍ ତ ବୁଝି ପାରୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ସୁଯୋଗ ଖୋଜ ରାଧା ସୁଯୋଗ ଖୋଜ ଏ ଛୁଆଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମୋ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବି ଖୋଜ ମହାନ୍ତି ଖୋଜ ସେ ଛୁଆଟାର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ମତେ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଛୁଆଟା ଆମ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଏମିତି ଧରିଛି ଯେ ଆମେ ପରେ ଖସି ଯାଇପାରିବାନି ସେ ଛୁଆଟା ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଖୁସିଟା ସିନା କାହ୍ନାକୁ ବାହା ହେଇଯାଇ ହେଲେ କାହ୍ନା ସହିତ ତାର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିନ ରାଧା କାହ୍ନା ସିନା ବାହା ହେଇଯାଇଛି ଖୁସି ସିନା ବାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ସେ ଅଭିଷେକ ତାକୁ କେବଳ ସେ ଛୁଆଟା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବ ଓହୋ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଖୁସି ଆଉ ତା ପିଲାକୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କାହ୍ନାଟା ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଯାଇଛି କାହ୍ନା ଚାଲି ଯାଇଛି ଇଏ ଯାଉ ତମର କ'ଣ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଗଲାନି ଆମ ବାଟର କଣ୍ଟା ହଉଛି ସେଇ ପିଲାଟା ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହବ କର ରାଜା କର ବଡ ବି କିଆର ଫୁଲ ଆଶୁତୋଷ ଘରେ ବାଥରୁମ ଲାଟ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଲ ତମର ଫାଦବା ସେ ଓହୋ ସେ ପିଲାଟା ନିହାତି ଏତେ ଦରକାର ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପା କହୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଖୁସି ଆଉ ତା ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ରହିଲା କାହ୍ନାଟା ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବ ଆଉ ଲୋକେସନ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ ପହଞ୍ଚି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଶେଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଯାଅ ରାଧା ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ସେ ଛୁଆଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ୟେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଟଙ୍କା ପଛରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀ ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଟା ମରଣ ପଛରେ ଧାଉଁଛି ଡାକୁଛି ହେ ମରଣ ତୁ ଟିକେ ଅଟକି ଯା अरे तोर सिना चारिटा गोड़ हेले मोर परा दीटा मु तो सांगरे जाई पारुनी रे मरण मते तू सांगरे नहीं की जा अरे मरण ओ
ହାତକୁ ଟିକେ ଧ। ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି? ଆରେ ଡକ୍ଟର ପୁରା ମନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ,